Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema na uaminifu wake, kwa sababu tena siku ya leo ni siku nyingine Bwana ameweza akaandaa, kaweza akatengeneza, kwa sababu tangu kuumbwa kwa dunia alijua kwamba kutakuwa na siku kama ya leo. Sisi tunaoishi siku ya leo tukaweza tukainua jina lake, kulisifu na kulitukuza, kwa sababu haijakuwa kawaida, imegharimu mkono wake Bwana. Miaka imepita, miezi imepita, mawiki zimepita, masiku zimepita, lakini siku ya leo ni siku nyingine ambayo Bwana ameweza akaona ya kwamba sisi ni mabaki. Kumbuka ya kwamba wale mlizaliwa pamoja nao, na siku ya leo kuna watu ambao hawako na uhai, siku ya leo wamezikwa. Wengine kumbuka ya kwamba wako katika ward, wengine walikatwa miguu, wengine macho hawana, wengine wangependa kuishi kwenye tunavyoishi siku ya leo. Wengine walikuwa na kazi kama vile uko na kazi siku ya leo, wengine walikuwa na biashara kama vile uko na biashara siku ya leo. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mipango ingine juu yako, ndipo siku ya leo ameweza akanipatia na wewe akakupatia, ili ukaweza kutengeneza mambo. Na siku ya leo nami naendelea kuendelesha huyu Yesu, ni kwa sababu aliniambia kwamba niende ulimwengu kote nikaambia watu ya kwamba kuna mabadiliko, na mabadiliko haya ni wewe kuweza kuingia ndani yake na yakae ndani yako. Ni kwa sababu anakupenda na anakujali, anakudhamini. Kwa hivyo siku ya leo wewe jiandae na mimi nijiandae, tunapoenda kusikiza kutoka kwake. Kumbuka sauti za Yesu. Mimi napenda sana kusikiza sauti ya Yesu, maana sauti ya Yesu ina nguvu zaidi. Nakumbuka wakati alikuta wanafunzi wake wakitega samaki, akawaambia kwamba msijali, siku ya leo nenda pale mtege, kwa sababu sauti ya Yesu ndio imetuamsha siku ya leo. Si kengele ambayo ilikuwa imefungwa katika masikio yako, si ile alarm ulikuwa umeweka ya simu, si vile ulikuwa umeseti saa hata ikakuamsha. Ni sauti ya Yesu imekuamsha ikakwambia kwamba leo tena kuna maisha mengine mapya, ambapo mbele ako na mipango mizuri juu ya anasema kwamba ako na mipango mizuri, na ndipo siku ya leo haujaaga, na ndipo siku ya leo anaweza kukuandaa maisha mazuri. Wewe ambao uko na mipango mingi, ni Mungu tu atakuwezesha, kwa sababu alipoenda pale katika yule Batimayo, alikuwa kipovu, lakini yule Batimayo alikuwa haoni. Lakini siku moja akakutana kasikia sauti ya Yesu ikiitana, na alipomuita alijua kwamba hapa si kawaida, itagharimu Bwana, na macho yake ikaweza kuona, kwa sababu Yesu akikuita hata siku ya leo, nami ameniita nawe amekuita, ili haitakuwa kawaida, bali mapenzi yake yakitendeka siku ya leo itakuwa ni siku ambayo ni ya furaha. Maisha yako haitakuwa sawa tena. Kwa hivyo tujipe moyo, tujipe nguvu mara ya pili na ya tatu, kwa sababu ya kwamba ninajua kwamba niliona juzi mtoto mmoja akijifunza vile kinyozi ananyoa. Katoto kadogo, nafikiri hiyo mtoto wako karibu ni kama miaka 4, nafikiri miaka 4 hivi, nafikiri yako NAS ama ECD. Na nikaona akichukua vitu akijaribu vile kinyozi huwa ananyoa, na nikafurahi sana. Katoto kadogo kanajifanya kananyoa devu, kanaweka, kanabadilisha vitu vile, kanaonaga watu wakifanya kinyozi. Na hiyo mtoto nikafurahia sana, hiyo kaboi kanifurahisha sana. Lakini nikajiuliza, kama huyo kijana alikuwa anafanya, kama angekuwa anafanya mazoezi ya vile ya kuomba, kama angekuwa anafanya na ni mzuri hiyo kijana, nilifurahi sana. Na ni mahali ambapo hakuwa na karibu na kinyozi, lakini nikafurahi sana. Sijui wewe watoto wako wanafanya mazoezi gani, sijui hata wewe unafanya mazoezi ya kufanya kazi gani, kwa sababu niliona mtoto huyu akifanya jambo nzuri sana, na nikafurahia. Na nikakumbuka ya kwamba vile ameanza, mwisho wake nikamuombea, maana hakuwa ananiona vile alikuwa anafanya. Maana alikuwa anachukua kamkebe, anafanya ni mashini ya kunyoa kinyozi, anaweka chini, ajifanya ni mafuta anapaka, anajifanya ni maji. Na nikafurahia sana huyo mtoto wa miaka kama 4 hivi ama miaka 3 na kitu hivi. Na nikaona kama ataweza kufanya mazoezi hayo, kama atapenda kinyozi na apende yale mambo ambayo Mungu anaweza kumfanyia, nikaona nikiwa na furaha sana. Niliona siku nyingine nikaenda garage, nikaona katoto kadogo sana kamevalishwa overall hii ya mechanic. Na nikaona ya kwamba kama katoto kadogo kanaweza valishwa hivi, sikavalishwa hata roho, yani kapewe kabibilia kadogo pia. Vile mtu ungependa mtoto wako awe mechanic, ungependa mtoto wako awe muimbaji, hiyo akifarishwa pia, ili anapoendelea kuwa mkubwa, basi naye akakuwa akipenda hiyo kazi. Na siku ya leo ninafurahia sana, kwa sababu huyu Bwana ni mwema, ametupatia siku nyingine ya kuweza kufurahia, kwa sababu sheria za dunia tunapenda sana kufuata. Hata mimi napenda sheria za dunia sana, kwa sababu nakumbuka kulikuwa na ugonjwa siku nyingine ilikuwa inaitwa corona. Na hiyo ugonjwa
ilifanya watu wa keep distance. Hata watu wako wanaambiwa keep distance, walikuwa wanajiweka tu 1.5. Mtu alikuwa anajua tukifika mahali ni 1.5 meters. Kunawa mikono, watu walinawa mpaka mikono ikawa mieupe, kwa sababu watu wanapenda sana sheria za dunia, lakini sheria za Mungu sio. Kwa nini watu wana confuse sheria za mbinguni? Kwa sababu kwa nini watu walikuwa wanavaa mask? Kwa nini watu walikuwa wanavaa mask na hawakuwa wanalazimishwa? Kwa sababu ilikuwa ni sheria ambayo ilikuwa imewekwa. Siku ya leo ni sheria gani ambayo unaifuata sana ya Mungu? Sijui umepotelea wapi. Kwa hivyo siku ya leo, kama vile kulikuwa na corona na watu wakafuata hizo sheria, si tuendelee kufuata hizo sheria. Asubuhi na mapema umeanza wapi? Jioni utamalizia wapi? Katikati ya mchana utafika wapi? Usiende tu sheria zile za kawaida za kufika job, za kufanya nini. Kuna watu wachelewi kazini. Kuna mtu anafika kazini saa 12 asubuhi, kuna mwingine anafika saa 1, kuna mwingine anafika saa 2 kamili, na akiona masaa imepita afadhali ya komboa hata taksi hawezi akafika mapema. Lakini kanisani watu hawachukui hiyo kama ni kawaida. Kuchelewa kanisani watu wanaona kama ni kawaida. Kanisa labda imeambiwa ni saa 4 na mtu anafika saa 6 na hana shida. Ni kwa sababu sheria za dunia anapenda sana, lakini ikifika ni sheria za Mungu zenye zitampatia uhai, zenye zinamfanya aishi, hiyo hana haja nayo. Lakini siku ya leo ninahurumia watu sana kwa sababu ya vile sheria wameweza wakaikataa. Wacha tuamini na tuombe tukaweza tukaendelea na kipindi. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo nanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa sababu mchana wa leo Baba Yesu Kristo unapoanza nasi, usiku wa leo Baba uko nasi, katikati Baba Yesu Kristo uko nasi. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya wewe ni Mungu, wewe mwanzilishi na mkamilishaji wa kila jambo. Tazama Mfalme, mimi niko mbele zako nikihitaji Baba uongozi wako. Nishike mkono ili nisiwe wa kawaida, bali mapenzi yako yakatendeke. Huyo ndugu, huyo dada, huyo mwanarika, huyo mtoto ambaye siku ya leo atachukua nafasi yake kuweza kunisikiliza, kuweza kuniona Bwana, tembea pamoja naye, tuunganishe katika Roho wako Mtakatifu, maana sio kawaida bali inagharimu mkono wako wa Bwana kuweza kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo endelea pamoja nasi utakapokamilisha Baba, utukufu na sifa zitakuwa ni zako, na ni katika jina Kristo aliye mkombozi Baba naomba na kuamini, amen. Basi wakati huu niko na jambo ambalo nataka kulileta mbele za Bwana. Ujumbe ambao nimeleta siku ya leo nataka kuupatia kichwa ambao inasema ya kwamba Yesu anaandaa muujiza. Jesus is preparing for your miracle. Kuna muujiza ambao Yesu anaenda kuandaa. Sijui anaiandaa kiasi gani. Sijui kama labda ni shida ya pesa umekuwa naye, Yesu anakuandalia. Sijui kama labda ni wokovu ambao ni muujiza. Watu wajui ya kwamba wokovu ni muujiza. Watu wajui ya kwamba kuishi ni muujiza. Yesu anatayarisha muujiza wako. Labda ulikuwa ukufe, lakini muujiza wako anaendelea kuutengeneza. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna wakati moja mitume wake walikuwa na Yesu wakitoka Emmaus. Na nakumbuka ya kwamba Yesu alikuwa ameandaa ya kwamba alipofufuka wanafunzi hata wake hawakujua kama ni yeye, na wakapelekana na yeye mpaka nyumbani. Lakini Bible inasema walipokula mkate macho yao ilifunguka kwa sababu muujiza ulikuwa umetendeka. Nami siku ya leo ninaamini mahali unanisikiliza, mahali alapo unanitazama leo, nataka kukuletea mkate, na ukisha kula huo mkate, ukisha ila huo mkate, bila shaka muujiza wako utakuwa umetendeka. Maana Yesu anatengeneza, ako na mpango ya kuweza kuandaa muujiza wako leo. Kwa hivyo muujiza ambao Yesu Kristo anautengeneza ni muujiza ambao utaupenda, muujiza ambao itakupendeza, muujiza ambao itabadilisha familia yenu, muujiza ambao wewe mwenyewe itakubadilisha, muujiza itabadilisha kanisa, muujiza itabadilisha mzee, wewe mchungaji unayenitazama, wewe ambaye ni mwanalika unanitazama, wewe muimbaji, wewe ambao uko na talanta yako. Muujiza Yesu yenye anakutayarishia, bila shaka hautaaibika, bila shaka hautakuwa kupotea. Ni kwa sababu mimi ninajua na ninafahamu ya kwamba Yesu anatuwazia mambo mazuri. Akaambia Yeremia ya kwamba waambie ya kwamba mawazo ambayo nawazia ni mawazo yaliyo mazuri, mawazo ambayo si ya shida, ni mawazo ya kuweza kuinuliwa. Kwa hivyo mahali ulipoendelea tu kutegea mimi, na nataka kuanza na kitabu ambacho ni cha Mathayo 14. Mathayo 14 mstari wake ni wa 15. Mathayo 14
mstari wa 15 mpaka hapo tijini kidogo utaendelea usikia kwamba Yesu anaandaa muujiza wako, na kama utakuwa tayari kuweza kupokea huu muujiza, bila shaka hata nami nawe najua kwamba hatutabaki sawa tena. Muujiza Yesu akiandaa, ataandaa kwa watu wengi sana, lakini wewe chukua ukiwa mmoja wao, usijari. Hebu sikia maneno haya, Mathayo 14 mstari wa 15. Binasema ya kwamba hata alipokuwa jioni wanafunzi wake hata kulipokuwa jioni wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika hapa tupu, na saa imekwisha pita. Waage mkutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni nyinyi vyakula. Kwa hivyo Yesu ni jioni amehubiri na ukisema utasikia kwamba ukisoma hiyo mistari unasikia kwamba Yesu alikuwa ametembea siku nyingi na watu walikuwa wanaendelea kumfuata nyikani, lakini Biblia inasema ya kwamba ilipofika jioni Yesu akawahurumia akamwambia waambie waende nyumbani. Lakini Yesu alikuwa anaandaa muujiza. Wakati alikuwa akisema nenda waambie waende nyumbani, Yesu alikuwa anaandaa muujiza. Hata nawe jioni ya leo, hata nawe asubuhi ya leo, mchana wa leo, hebu sikiliza, Yesu alipokuwa akiwaambia waambie waende nyumbani, hakuwa anamaanisha waende nyumbani, ni muujiza alikuwa anaandaa. Hata nawe ulipoambiwa kwamba utavutwa kazi, haikuwa uvutwe kazi, ile transfer ulikuwa unaogopa, ile vile ulikuwa unaambiwa kwamba sijui mtoto wako amekaaje, ni muujiza ulikuwa unaandaliwa. Kuna mmoja aliniambia siku moja mtoto akaambiwa sijui amekaaje, lakini kumbe ni muujiza ulikuwa unaandaliwa. Biblia inasema ya kwamba wakamwambia hamna kitu hapa. Mstari wa 17, wakamwambia hamna kitu hapa ila mkate 5 na samaki wawili. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajua kwamba hawa hawajui vile nitakavyofanya. Hawajui ya kwamba ile maombi ambao huyu dada, huyu ndugu ameomba, hapo ndipo atapata mke, hapo ndipo atapata mume. Hajui ya kwamba hapo ndipo anaenda kupata kazi, hapo ndio biashara yake inaenda kupanuka. Ile maombi kidogo ako nayo, kwa sababu walimwambia kwamba hakuna kitu hapa, ni mahali kavu, hapa ni desert, hapa hatuwezi, hapa vitambulisho hazifanyi kazi, hapa certificate hazifanyi kazi. Kuna mahali inafika hata certificate ifanye kazi. Unaweza kuwa unaenda kutafuta kazi na inakuwa kwamba hata certificate ifanye kazi yako. Kuna watu wengine nimeshaona wakihangaika, wako na masomo lakini hawapati. Na ndipo kijana mmoja mitume wakamwambia kwamba hapa tuko na mikate na tuko na samaki wachache tu, samaki ni 2, na ukiangalia samaki 2 na watu walikuwa wengi. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Yesu alikuwa ameandaa muujiza kwa sababu ya wale watu, hata siku ya leo kuna muujiza inaandaliwa. Usijali samaki ni 2, usijali ya kwamba hauna pesa, usijali vile watu wanasema, wewe jua ya kwamba hiyo samaki 2 na mikate 3 hiyo imetosha tu, kwa sababu muujiza Yesu anaenda kuandaa kwa maisha yako. Mstari wa 18 inasema ya kwamba akasema, nileteeni hapa. Kuna vitu ambazo Yesu anahitaji kutoka kwako ili aweze akaandaa muujiza. Imani ambayo uko nayo siku ya leo, ambayo unamwamini huyu Yesu, maana si kawaida. Ninaamini ya kwamba Yesu akikuitisha usikatae yale ambayo uko nayo. Unajua kuna watu ambao hupenda sana kukataa. Kama ni pesa, watu wataki kuguziwa pesa. Hata sasa sitaki kuuza mambo ya pesa, kwa sababu watu watakagi mambo ya pesa. Ukiambia watu wafanye kitu, watu wataki mambo ya pesa. Lakini Yesu akasema, nileteeni. Yule kijana hakukataza. Na ujue ya kwamba hakuwa anajua Yesu ni nani, na yule kijana hakuwa anajua, yule alikuwa na mikate hiyo, hakuwa anajua mitume na hakuwa amebeba wakule. Lakini Bible inasema alikuwa ameandaa mpango wa kufanywa muujiza, ulikuwa umefika. Hata nawe sivike tu mwezi huu, sivike tu siku ya leo, ya kwamba kuna mtu amebeba vitu ambazo Yesu atazitumia. Inaweza kuwa hata ni imani ya jirani, inaweza kuwa ni imani ya mtumishi wako, inaweza kuwa na siku ya leo kuna mtoto ameenda chini, lakini inaweza kuwa ya kwamba anaenda kubarikiwa. Biblia inasema katika mstari wa 19, akawaagiza makutano waketi katika majani
akatoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ili mkate, akawapa wanafunzi wake wakawapa mkutano. Wakala wote, wakashiba, wakaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Hiyo Biblia inanifurahisha sana hapo, ya kwamba wazee ndio walikula siku hiyo, na wazee ndio walihesabiwa, maana wamama walikuwa wengi mara 2 labda ama mara 3, na watoto walikuwa. Na unaposikia sherehe ama unaposikia mkate inakuliwa na samaki, ujue watoto walikula labda samaki 3 ama 4. Wamama wanapenda sana hapo, na ujue walicheza nazo, walicheza na mikate vilivyo. Najua walikuwa naangalia hii haina chumvi, haijapikiwa kawaida, imepikwa kutoka mbinguni. Kwa hivyo wamama wangeandikwa venye walikula. Biblia inasema ya kwamba wanawake hawakuhesabiwa wenye walikula hiyo muujiza. Ile muujiza ilitendeka hata watoto hawakuhesabiwa, maana unajua watoto walikula sana, wamama walikula sana. Na hata nawe siku ya leo ninajua kwamba wewe utakuwa baadhi, wacha wale ambao hawakuhesabiwa, wewe utakuwa baadhi ya wale ambao watakaohesabiwa siku ya leo, ya kwamba Yesu anaandaa muujiza. Wale 5,000 wazee, wale wanaume 5,000, wewe kuwa mmoja wao, ya kwamba muujiza ambao unatayarishwa sio wale ambao hawatahesabiwa. Maana kuna watu hawatahesabiwa hata hii nchi tunayoishi siku ya leo, hapa mahali ambapo tunasikiza siku ya leo. Kuna watu hatahubiriwa. Siku nyingine watu wakawa wanataka kunitazama katika television, na wakasema area yao stima ikapotea. Kwa hivyo ile mambo walikuwa nataka kusikia hawakusikia. Unagojea tu TV, unagoja masaa ya mhubiri kuja, lakini stima inapotea. Wakati tu umejiandaa tu unataka kusema ndio kipindi nataka kuanza, hata mtu mwingine asifanye shughuli, lakini hukuhesabiwa. Kuna watu ambao wanaweza kuwa hawatahesabiwa katika muujiza, lakini wewe kubaliana na mimi ya kwamba muujiza sasa unaandaliwa kwa watoto wako. Ona huyo mvulana wako, ona huyo kijana yako ambao unampenda, ona huyo msichana wako ambao unampenda, the only daughter, the only son. Kuna kitu ambao ulikuwa unagoja sana aweze akafanyiwa, na siku ya leo atahesabiwa kuwa Yesu alikuwa anaandaa muujiza kwa sababu yako. Ile muujiza ambao Yesu anaandaa, because tumesema kwamba Yesu anaandaa muujiza. Hiyo muujiza anaandaa ni kwa sababu yako wewe, na ni kwa sababu yangu mimi. Hata mimi Yesu anaandaa muujiza, amepanga ya kwamba siku ya leo labda nimekuletea kipindi siku moja, nitakuja nikuletea labda vipindi 3 kwa wiki moja, kwa sababu inaweza kuwa muujiza ambao inaenda kufanyika. Yesu anaandaa, Yesu amenihesabia. Wale wanaume 5,000, wewe hakikisha kwamba umehesabu. Usione wanaume, ona hata labda mtoto wako ambaye siku ya leo atafanya jambo shuleni, hata wewe watu washagae, kwa sababu ya kwamba kuna muujiza ambao unaenda kutendeka, na huo muujiza hautatendeka kwa kila mtu. Sikia kwamba kuna watu hawakuhesabiwa katika huo muujiza. Kwa hivyo siku ya leo ninafurahia sana wakati huo muujiza unapoenda kutendeka, wakati Yesu ameandaa biashara yako. Mungu amepanga kuipanua, Mungu amepanga upate kazi, Mungu amepanga mtoto wako afanye ndoa, Mungu amefanya msichana wako aolewe vile umetafuta miaka mingi. Siku ya leo certificate zako zitafanya kazi. Wewe ambao umestafuta kazi, kwa sababu nilisema siku nyingine Kenya kutafuta kazi ni kazi. Sasa hutafanya hivyo yote, bali siku ya leo wacha uhesabiwe, maana Yesu anasema ya kwamba amejiandaa kufanya muujiza, na ule muujiza anaenda kuyafanya siku ya leo. Ni muujiza ambao utafurahia, kwa sababu mikate hii anasema ya kwamba hata mikate walishiba na ikabaki, samaki ikabaki. Wewe unafikiri ipelekwa wapi? Si ni wale walikuwa napeana, si ni wale walikuwa wamehesabiwa, walipewa tena waende wakauze. Inaweza kuwa labda walipokuwa wamefika mwisho, ilikuwa sasa ni kwenda kuuza, ilikuwa ni kwenda kusaidia wale ambao hawakuwa katika mkutano. Hata nawe siku ya leo muujiza ile ambayo inaenda kufanyika, ninaamini ya kwamba hiyo kidogo ambayo ulikuwa nayo inaenda kufanyika siku ya leo. Katika kitabu cha Yohana 9, kitabu cha Yohana 9, Yesu anaandaa muujiza, na huu muujiza anapoandaa
haionekani kama ni kitu. Unajua Yesu anapoandaa muujiza, unajua wakati alikuwa anawaambia leteni hawa samaki, waleteni samaki na mikate, watu nafikiri walicheka wakaangalia. Unajua Filipo alikuwa ameambiwa nunulia hawa watu mikate, akasema tafadhali, ile pesa niko nayo iwezi, hata kama nakipenda kununua, labda tungekuwa tumefanya order tungekuwa tumefanya order kwa factory hii, hata si ya wholesale, kwa sababu watu walikuwa, na hata mimi nikiangalia hata kweli Filipo hata alishangaa, hata kama angepewa shilingi 2,000 haingenunulia wazee 5,000 bila wa mama na watoto, lakini watu waliona tu kama ni mchezo. Lakini Yesu anapoandaa muujiza ni kwa ploti tu, atakuona wakifikiria kwamba ni mchezo, na kumbe wewe utakuwa umeruka hiyo hatua nyingine. Kumbe watakuona wewe ukiruka na ndege, wakisema ya kwamba haya, na ni kweli ni kama anaenda kusindikishwa kwenda ng'ambo, ni kweli kama ni yeye tu, ni kama ni msichana yake amepata kazi. Hebu sikie Yohana 9 mstari wa 6 tena, sikie Yohana 9 mstari wa 6. Biblia inasema, alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Haleluya. Sasa hebu angalia hii maneno. Unajua hata Yesu naye ananifurahisha wakati anafanyia mtu muujiza. Na najua kwamba hata muujiza wako watu watafurahia. Najua hata muujiza wako vile Yesu atafanya hata watu watashangaa. Unajua Yesu alituma tu mate chini, kutema tu mate chini na kukoroga matope na kupaka macho. Si hata wewe afanye muujiza yenye watu watashangaa. Kwa sababu hata mimi naangalia kweli kabisa, Yesu watu walipomuona akitoa mate chini, walifikiria nini? Nakumbuka kwanza alikuwa ameulizwa maswali. Huyu ni nini imemfanya awe hivi? Ni wazazi wake ama ni yeye? Lakini Yesu alikuwa anajua kwamba ameandaa muujiza juu ya huyu mtu kipofu. Na hata siku ya leo, hata nawe jiangalie ya kwamba ameandaa muujiza, na vile atafanya watu watashangaa. Watu wameenda interview, wewe hautaenda interview, wewe ni kuitwa tu. Watu wameng'ang'ana, mtoto wako utaona, ngoja uone harusi venye itakavyofanyika. Si ugoje kidogo tu uone harusi yako venye itafanyika. Si ugoje uone kazi yenye utakayofungua mwezi huu ama kabla ya mwaka huu kuisha. Si ugoje uone mambo yako venye itakavyofanyika. Wewe ambao hata kama ni shamba, si ugoje uone muujiza yenye Yesu akatae. Unajua watu kama walicheka wakati Yesu alikuwa anaandaa muujiza. Unajua hata kuna mahali Yesu alienda maombolezo, watu wakacheka kwa sababu walisema huyo msichana hajakufa, ni kulala amelala. Kwa sababu Yesu anapotengeneza muujiza. Unajua wakati Yesu alikuwa anaamsha mtoto ya Jairo, ile Jairus daughter, watu walifikiria huyu acha na yeye, haiwezekani, huyu amekufa. Lakini hawajui ya kwamba Yesu anapoandaa muujiza, kama mimi venye ameniandalia siku ya leo na vile wewe amekuandalia siku ya leo, bila shaka Yesu akamwambia nenda ukanawe. Na Bible haijasema ya kwamba ati alishikwa mkono kwenda kunawa. Kwa hivyo alipopakwa matope muujiza yake ilifanyika hapo tu na kanenda. So alipoenda hakuna mtu alimshika mkono. Na hata nami naamini siku ya leo, wewe ambaye unanitazama siku ya leo, wewe ambaye unanisikiliza siku ya leo, amini ya kwamba Yesu atatema mate chini, atakoroga na mchanga na akupake macho. Yesu amepanga. Kuna vile ameandaa muujiza wako na watu watacheka na watu watashangaa. Kwa hiyo ploti tu unapoishi, usijali ati ni ya kukomboa. Usijali kanisa yako ni ndogo, wewe basta, labda washirika ni 3, labda ni 4. Hiyo biashara umeanza siku hii, usijali. Wewe si ugoje tu uone ya kwamba muujiza ambaye atakayofanya anatupa mate chini ya kuroge, alafu baadaye ndio utakuta tu mambo imeweza ikageuka. Hebu angalia siku ya leo, alipotema mate na kutengeneza matope. Kumbuka ni kipofu, tena aongezewe matope juu. Lakini Bible inasema ya kwamba hata ukisoma hapo chini, yani watu walianza kushangaa, maana watu walimuuliza, ni nani? Ni nini hii? Ni wewe ulikuwa pale kipofu? Yani alisema ni mimi. Watu wengine hata walikataa kwa sababu Yesu muujiza wake ukifanyika kwako. Biblia inasema mstari wa 11, yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia nenda Siloamu kanawe. Basi akaenda na kunawa, na nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Kwa sababu ile muujiza Yesu anatenda
hataki ukae hapo tu, anataka watu waende waone. Kuna muujiza hata wewe utafanywa. Wewe mwanalika usijali. Hata kama wewe ni mtoto ya Sunday school, hata kama wewe ni mzee, hata kama wewe ni muibaji, ile muujiza itatendeka pale. Watu watangangana wakiuliza ni yeye ama ni. Tukia mstari wa 9 anasema wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana na yeye. Lakini yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Kuna mambo ambayo Yesu ametangaza muujiza siku ya leo. Na utajaribu, watu watangangana waseme ni kama ni yeye alifungua duka, ni kama yeye amefanya doa, harusi imekuwa kubwa, biashara imeanza, wamekuwa na familia, walikuwa wametengana. Lakini siku ya leo, amini na kuambia kwamba inawezekana muujiza yenye Yesu anaandaa, watu watashangaa. Katika kitabu cha Yohana 11, twende hapo mbele, kitabu cha Yohana 11. Napenda sana Yohana 11 kwa sababu kuna rafiki ya Yesu alikuwa pale. Yesu ameandaa muujiza lakini watu hawajui. Sikia Yohana 11 mstari wa 39. Biblia inasema ya kwamba kuna mtu alikuwa amekufa. Sikia, Yesu akasema liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana ananuka sana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Usijali watu wamekudharau miaka ngapi, lakini Yesu ameandaa muujiza. Yesu ameandaa muujiza, na ndio siku ya leo anasema ya kwamba mliweka wapi? Toa jiwe. Na hata siku ya leo Yesu amepanga. Sikia mstari baada ya Yesu kuondolewa jiwe. Sikia mstari wa 43. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Na Yesu akawaambia mfungueni, na mkamwache aende zake, kwa sababu imefika wakati ambapo muujiza unaenda kutendeka. Yesu akawaambia toeni tu jiwe, toa tu jiwe. Hebu angalia katika kitabu cha Kutoka, Exodus 14, kitabu cha Kutoka, kwa sababu ninajua kwamba kitabu cha Kutoka 14 kwa haraka. Kitabu cha Kutoka 14, Yesu ameandaa muujiza. Kutoka Exodus 14 mstari wa 13 inasema hivi. Musa akawaambia, walikuwa wametoka miaka 40 wamehangaika, wako sasa katika pale Red Sea, nyuma ni andui, kado ni milima, mbele kuna sasa pale kuna maji. Inasema ya kwamba kumbe Yesu alikuwa ameandaa muujiza. Kumbe hata wewe kuna mahali umefika juzi ukaona ya kwamba sasa imefika mwisho, lakini kumbe Yesu ameandaa muujiza, na Yesu lazima atende muujiza watu wakiona. Biblia inasema ya kwamba mstari wa Kutoka 14 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamutawaona tena milele. Bwana atawapigania, nanyi nyinyi mtanyamaza kimya. Kwa hivyo siku ya leo mimi namalizia na hiyo kitabu ambayo inasema ya kwamba walikuwa wamefika mwisho, wakaona hawawezi, wakajua hapa sasa ni kugoja tu tukufe. Kwa hivyo siku ya leo Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia simameni tu, kwa sababu walikuwa ndani ya Musa. Nami siku ya leo nakwambia wewe simama tu, kama vile ule mama alikuwa karibu achotwe yule. Katika unasoma kitabu cha Wafalme, hatutasoma hiyo, lakini unajua mafuta yake ilikuwa karibu, alikuwa na mafuta kidogo tu, lakini akaambiwa okota mitungi mingi, akauza mpaka baadaye akaweza kuwa tajiri. Na hata nami siku ya leo mimi najua kwamba Yesu ameandaa muujiza, na huyo muujiza wako usiwache. Hakikisha kwamba umepata huyo muujiza, na utapata huyo muujiza aje? Ni baada ya kuokoka. Kwa hivyo wewe ambao umenisikiliza na ungependa Yesu akupatie huyo muujiza, lazima kwanza uweze ukaokoka, lazima ukakubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo wewe uko hapo na ungependa kuokoka, ungependa kubadilisha maisha yako, wewe ambaye labda uko pale unalia, unasema tafanyaje? Wewe rudia maneno haya nyuma yangu na Mungu ataweza akakubariki. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Kutoka siku ya leo nimeamini kukufuata. Andika jina langu kwenye kitabu cha wokovu, kitabu cha uzima. Niko hapo. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Kutoka siku ya leo nimeokoka na nimeamini. Wewe ambao umeokoka siku ya leo, amini ya kwamba wewe utatafuta kanisa ambao inamshukuru Yesu, inamuinua, inasoma Biblia, inakuelekeza mbinguni, kwa sababu kuna muujiza wako ambao Yesu Kristo ameupanga kutenda siku ya leo, na usiwache hiyo muujiza iondoke. Kwa hivyo nitakuombea, alafu tukamalizia, tutakutana hapo siku nyingine kama wakati kama wa leo. Tuamini na tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa neema na uwezo ambao umenipatia siku ya leo ya kuweza Baba kuleta ujumbe wako ule ambao umeweka ndani ya moyo wangu. Ya kwa Baba Yesu Kristo kuna muujiza ambao umeuandaa kwa sababu ya mimi na kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji. Mtendee katika biashara, mtendee katika familia, katika kazi yake, mtendee yule ambao alikuwa mgonjwa kitandani, yule alikuwa katika shida katika kitanda zake, katika maisha yake, ili siku ya leo Baba usimuache. Ninajua hayo yote utatenda kutikana jina ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo nakuomba Baba, naomba na kuamini. Asante. Mungu akubariki na akutende wema siku ya leo. Mimi ni James Muigai, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Utanipata wakati wote tunapopatana katika TV. Mungu akubariki sana. Amen.